식사 많이 하셨습니까? खाना राम्रोसँग खानुभयो कि यो त पछाडि खानुभएको छैन होला फास्टिङमा बसेको छ 조리겠네요. अब खाना राम्रोसँग खानुभन्दा अब सुत्नुहुन्छ अगाडि बसेर नसुत्नु है हाई पनि नगर्नु 네, 아까 시간에 하나 때문에 대한 말씀을 드렸는데 사실 시간이 짧아서 자세한 설명은 많이 모르겠습니다. अघि मैले हामी प्रभुमा एक हुनुपर्छ भन्ने वचन भने तर समय छोटो भएर विस्तृत रूपमा भन्न सकेको 에베소 4장 2절 보기는 성령이 하나 되게 하시면 힘써 지키라 하고 यो एफिसी 4मा हामी हेर्छौँ भने पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी एकतामा बस्नुपर्छ 여러분 왜 지키죠? हामी किन पवित्र आत्माको एकतामा बस्नुपर्छ 왜 지킵니까? किन 어떤 것을 지킬 때 왜 지키죠? हामीले किन पवित्र आत्माको एकतामा हामी रहनुपर्छ 도적이 있으니까 지키는 거예요. हामी एकतामा रहनको लागि 뺏어가려고 하는 게 이렇게 있습니다. 뺏어가려고 하는 게 사람이 있으니까 지키는 거예요. हामी चाहिँ कहिलेकाहीँ एकतामा नरहन पनि सक्छौँ त्यसैले पवित्र आत्माको अगुवाईमा हामी रहनुपर्छ 하나됨만 못하게 하면 마귀는 승리하는 것입니다. मानव परमेश्वर उहाँले हुनुहुन्छ भन्छ भने उहाँको वचन हामी आगे पालन गर्छौँ 하나 되면 마귀가 실패하는 거예요. र हामी एक हुन्छ भने वचन पनि हामी पालन गर्छौँ 다시 한 번 말씀드리거니와 전도 많이 하는 것도 중요하지만 म फेरि बताउन चाहन्छु हामी सुसमाचार धेरै प्रचार गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ 교회 열심히 그 많은 행사를 하는 것도 중요하지만 त्यो कसैले विभिन्न इभेन्टहरू प्रभुमा इभेन्टहरू गर्न पनि आवश्यक छ 그러나 하나 되는 것이 훨씬 더 중요합니다. तर यो सबैभन्दा हामी प्रभुमा एक हुनु झन् बढी महत्त्वपूर्ण छ 일 많이 못하더라도 하나 되면 하나님이 일하십니다. हामी काम धेरै गर्न सक्यो भने हामी प्रभुमा एक हुन्छौँ भनेदेखि प्रभुले बुझ्नु 이 시간은 하나님의 눈물 이런 제목으로 말씀드리겠습니다. यो समय परमेश्वरको आँसुको सम्बन्धमा वचन दिन चाहन्छु 창세기 6장 6절을 보시겠습니다. हामी उत्पत्ति 6को छको 6 पद उत्पत्ति 6को 6 पद हामी हेर्छौँ उत्पत्ति 6को 6मा पढ्छु पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा प्रभुले अफसोस गर्नुभयो र उहाँ मनमा साह्रै दुखित हुनुभयो उहाँ दुर्मुला आँसु भन्नुभयो तर यहाँ यो अफसोस शब्द प्रयोग गरेको छ परमेश्वरले नै दुखित हुनुभयो 네, 여기 6장 6절에 보면은 하나님께서 땅에 사람 주제를 한탄하사 마음에 근심하시고 한다는 पृथ्वी 6 पद हामी हेर्छौँ भने पृथ्वीमा मानिसलाई बनाउनु भएकोमा परमेश्वरले अफसोस गर्नुभयो 이 근심하신다 이 말은 몹시 슬퍼한다 यो अफसोस गर्नुभयो यो शब्दको अर्थ चाहिँ एकदमै उहाँ चिन्तित एकदमै दुखित हुनुभयो एकदमै मनबाट अफसोस गर्नु 히브리어로 아차보라고 하는 아차보 यो हिब्रू शब्दमा आच्छामो भन्नुहुन्छ आच्छाबो 그래서 यसको अर्थ अफसोस 아주 गर्नु 크게 슬퍼한다. एकदमै गहिरो दुःखमा पर्ने एकदमै गहिरो 이 말 속에는 하나님께서 슬퍼서 우신다는 그런 뜻입니다. यो अनुसार चाहिँ हामी हेर्छौँ भनेदेखि परमेश्वर त्यस्तो दुःख त्यसमा पनि परमेश्वर हाँस्नुहुन्छ 이것은 지금 창세기 6장 6절은 이게 노아의 홍수로 심판하기 직전의 상황이거든요. यो उत्पत्ति 6को 6 पद चाहिँ नुहाद्वारा नुहाको जलप्रलयद्वारा संसार इंसाफ गर्नुभन्दा पहिलाको यो अवस्था हो 하나님의 형상대로 지음받은 인간이 이제 마귀에게 다 넘어가 버렸습니다. त्यो परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा बनाएको मानिस शैतानमा फस्यो 마귀에게 넘어간 것뿐만 아니라 그들이 영원한 멸망의 지옥에 던져질
앞에 있어. 상황이 있어. यो शैतानमा फसेको मात्रै होइन कि शैतानसँग सँगै अनन्त विनाश नरक अग्निकुण्डमा गयो शैतानसँग सँगै 하나님 아버지께서 지금 이 상황을 보시면서 우시는 겁니다. पिता परमेश्वर यो अवस्था देखेर पनि अहिले उहाँ हाँस्दै हुनुहुन्छ 여러분 하나님의 눈물을 알아야 할 필요가 있습니다. जस तपाईँहरू पनि परमेश्वरको आँसुको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ 전도자가 이제 오늘 이제 전도에 관한 말씀을 좀 드리기를 원하는데 हामी आज यो सृष्टिको बारेमा वचन म भन्न चाहन्छु 이제 먼저 우리가 전도자가 알아야 할 것은 하나님의 눈물을 알아야 합니다. त्यसपछि हामी प्रचारकले चाहिँ परमेश्वरको आँसुको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ 조금 달리 말한다면 하나님의 마음을 알아야 합니다. फेरि अर्को शब्दमा छ भने परमेश्वरको मन हामीले थाहा पाउनुपर्छ 전도자는 하나님의 마음을 하나님의 눈물을 아픔을 전달하는 자입니다. यो प्रचारकको काम चाहिँ परमेश्वरको मन परमेश्वरको आँसु अरूलाई हामीले प्रचार गर्ने अरूलाई प्रकट गर्ने 전도자가 이 하나님의 눈물을 알고 이 하나님의 눈물을 그들에게 전하지 못한다면은 मानव प्रचारक चाहिँ परमेश्वरको आँसु पनि नबुझिकन त्यो पनि नबुझिकन प्रचार गर्छ भने 구원받는 방법만 가르치는 교사가 될 것입니다. मानव चाहिँ उद्धार कसरी पाउने तरिका मात्रै सिकाउने शिक्षक मात्रै हुन्छ गुरु मात्रै हुन्छ त्यो पक्का प्रचारक हुँदैन 그것은 매우 슬픈 일입니다. त्यो एकदम यो दुःख लाग्दो कुरा हो 전도자는 하나님을 증거하는 사람입니다. यो प्रचारक चाहिँ परमेश्वरको बारेमा बताउने मान्छे हो 성경을 가르치는 교사가 아니고 त्यो बाइबल सिकाउने बाइबल टिचर होइन 하나님을 증거하는 것입니다. त्यो परमेश्वरको बारेमा बताउने 또 하나님의 마음을 증거하는 것입니다. त्यसपछि परमेश्वरको मनको बारेमा बताउने 사람들에게 하나님의 마음을 알게 하는 것입니다. त्यसपछि मान्छेहरूलाई परमेश्वरको मनको बारेमा बताइदिने 그들이 하나님의 마음을 알 때 그들이 회개하게 되는 것입니다. मानव मानिसहरू परमेश्वरको मन जब थाहा पाउँछन् तिनीहरू पनि विश्वास गर्छन् 지금 하나님은 죄인들을 보고 울고 계십니다. अहिले परमेश्वर पापीहरूलाई देखेर रुँदै हुनुहुन्छ 아주 통보하시는 것입니다. एकदमै शोकित हुनुहुन्छ 누가복음 10장 40절에 보면은 이제 우리 주님께서 예루살렘을 보고 우셨습니다. लुका 누가복음 19장 40절에 लुका 19को 40 पदमा हामी हेर्छौँ भने प्रभु यरुशलेम सहरलाई हेरेर रुनुभयो 우리 주님께서 또한 요한복음 11장에서도 이제 울었다고 하는 말씀이 있습니다. त्यसपछि हाम्रो प्रभु योहन्ना 11मा लाजरसको उसमा पनि प्रभु रुनुभयो 주님은 이 타락한 세상을 보고 울고 계십니다. त्यसो अहिलेको हाम्रो प्रभु यो संसारलाई देखेर रुँदै हुनुहुन्छ 여러분 전도자는 하나님의 마음을 먼저 이해하는 것이 필요합니다. तपाईँ प्रचारक पहिला परमेश्वरको मन बुझ्नुपर्छ 하나님의 마음을 아는 것이 중요한 것입니다. त्यसरी परमेश्वरको मन थाहा पाउनु महत्त्वपूर्ण छ 전도자는 이제 사람들에게 그냥 하나님께서 이렇게 말씀하셨다고 전달하는 전도자로서 말씀을 전하는 자로서만 끝나는 게 아닙니다. यो प्रचारक चाहिँ परमेश्वरको वचन यसरी भन्छ भने प्रचार मात्र देखाउने त्यस्तो प्रचारक होइन 사람들이 변화되는 것은 하나님의 눈물에 의해서 변화되는 것입니다. त्यसरी मान्छे परिवर्तन हुनको लागि परमेश्वरको आँसु चाहिन्छ 그들이 하나님의 마음을 알게 될 때 변화되는 것입니다. जब मान्छेहरू परमेश्वरको मन थाहा पाउँछन् त्यसपछि उनीहरू परिवर्तन हुन्छ 네. 이제 우리가 전도를 지혜롭게 잘해서 변화되는 것이 아니고 हामीले प्रचार राम्रो गरेर मान्छे परिवर्तन हुने होइन 우리들이 아주 아름다운 말을 잘해서 변화되는 게 아니고 फेरि हामीले मिठो मिठो शब्दहरू राम्रोसँग बताएर मान्छे परिवर्तन हुने पनि होइन 그들이 하나님의 마음을 알게 해야 합니다. जब मान्छेहरूले परमेश्वरको मन थाहा पाउँछन् त्यसपछि यिनीहरू परिवर्तन हुन्छ 하나님의 눈물을 알게 하는 것입니다. जब यिनीहरू परमेश्वरको आँसु थाहा पाउँछन् 그럴 때 그들이 이제 하나님의 마음을 알고 하나님의 눈물을 알 때 변화가 되는 것입니다. जब मान्छे परमेश्वरको मन परमेश्वरको आँसु थाहा पाउँछ त्यसपछि उनको जीवन परिवर्तन हुन्छ 이 분야는 조금 더 넓혀서 이야기하겠습니다. मसित अझ विस्तृत व्याख्या गर्न चाहन्छु 성경을 대단히 열심히 연구하는 형제가 있습니다. हामी बाइबल राम्रोसँग अनुसन्धान पनि गर्नुपर्छ 말씀을 아주 지나칠 정도로 열심히 밤낮을 연구합니다. त्यसरी हामी परमेश्वरको वचन चाहिँ दिन रात अनुसन्धान गर्नुपर्छ 그래서 이제 성경이 많이 기록하고 त्यसपछि बाइबल धेरै अध्ययन गर्दै 또 노트에 많이 적고 त्यसपछि त्यसलाई नोटमा लेख्दै 열심히 성경을 연구합니다. त्यसपछि हामी बाइबल राम्रोसँग अध्ययन गर्नुपर्छ 그러나 하나님의 마음에 반하는 반대되는 행동을 하는 것을 봅니다. मानव त्यति मात्रै गर्छौँ भने हामी परमेश्वरको मनको विरुद्धमा गरे जस्तै विपरीत गरे जस्तै 이것은 너무 슬픈 일이에요. यो चाहिँ एकदम दुःख लाग्दो कुरा हो 여러분 성경을 알기 위해서 노력하는 것보다도 하나님을 알기 위해서 노력하십시오.
हामी बाहिर धेरै थाहा पाउनु परिश्रम गर्नुभन्दा पनि परमेश्वरको बारेमा बढी थाहा पाउन हामी परिश्रम गर्नुपर्छ। 호세아서 6장 3절에 우리가 하나님 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자는 말씀. यो होशे 6:3 मा हामी परमेश्वरको बारेमा हामी परिश्रम गरेर चिनौँ जानौँ यो कुरा छ। होशे 6:3 पद। 미가 6장 8절에도 우리는 여호와께서 구하시는 제사가 무엇인지에도 나옵니다. यो मिका 6:8 मा पनि परमेश्वरले चाहनुहुने बलि के हो यो बारे बताइएको छ। 천천의 수양이나 만만의 강수 같은 기름을 기뻐하시겠느냐 이런 말씀하셨습니다. यो हामी सबै दिए पनि हाम्रो पापको ज्याला हामी चुक्ता गर्न सक्दैनौँ। होशे मिका 6 मा यो कुरा आउँछ। 여호와께서 구하시는 제사는 이제 인자를 사랑하며 공의를 행하는 것이라고 말씀하십니다. त्यो मिका 6:8 मा परमेश्वरलाई हामी चढाउने बलि चाहिँ परमेश्वरको पुत्रलाई प्रेम गर्ने। 거기서 인자라고 하는 것은 사랑을 얘기합니다. मिका पढ्नुहोस् कसैले मिका 6:8 पद। 이거 6장 8절. मिका 6:8 पद। मिका 6:8 ए मानिस जे असल छ त्यो उहाँले तँलाई देखाउनु भएको छ र परमप्रभुले तँबाट के चाहनुहुन्छ केवल यति ठिक सिद्ध काम गर्नु र कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। 공의를 행하며 겸손히 하나님과 함께 인자를 사랑하며 인자를 사랑하며 겸손히 하나님과 함께 행하는 것이 아니냐라고 말합니다. यहाँ ठिकसित काम गर्नु, कृपालाई प्रेम गर्नु र तेरा परमेश्वरसित विनम्र भएर हिँड्नु। 우리가 아버지에게 아무리 열심히 잘한다 할지라도 아버지의 마음을 이해하지 못하면 잘못할 수 있는 것입니다. भनौँ हामी परिश्रम गरेर काम गरे पनि बुवाको मन थाहा छैन भने त्यो व्यर्थै हो। 아버지가 이제 우리 한국식으로 하면 아버지가 지금 밥을 먹고 싶은데 아버지에게 죽을 끓여다 드리면 아버지가 기뻐하실까요? भनौँ कोरियामा यो बताउनुहुन्छ बुवासँग अहिले खाना भात खोज्दै हुनुहुन्छ तर बुवालाई चाउलो लगेर दियो भने बुवा खुसी हुनुहुन्छ। चाउलो खाएर उहाँ राम्रो खाना खोज्दै हुनुहुन्छ तर चाउलो दियो भने खुसी हुनुहुन्न। 그건 아버지를 잘 알지 못하는 것입니다. त्यो चाहिँ अहिले बुवा के खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुवाको बारेमा राम्रो थाहा नपाएको कारणले। 아버지를 알아야 합니다. त्यसरी बुवाको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ। 아버지의 뜻을 알아야 합니다. बुवाको इच्छा के हो थाहा पाउनुपर्छ। 이런 것들은 참 중요한 일인데 제가 한국에서 이런 걸 봤습니다. म यो त महत्त्वपूर्ण हो। कोरिया मैले यस्तो कुरा देखेँ। 여름에 너무 더워서 막 땀을 줄줄 흘리는 날이 있었습니다. म एकदमै गर्मीमा धेरै गर्मी भएर पसिना चुहेको जस्तो दिन थियो। पसिना भएको दिन। 그리고 이제 그래서 제가 이제 어떤 형제 교회를 나오지 않은 형제를 만나려고 저기 이제 퇴근 시간을 이제 지키고 있었어요. म चाहिँ त्यो दिन कुनै भाइ काम सिद्धिएपछि चर्च नआएको तर काम सिद्धिएपछि उसको कम्पनी गएर भेट्नको लागि मैले पर्खँदै थिएँ उसलाई। 근데 어떤 아가씨가 개를 안고 가고 있어요. 개를 안고. कुनै जवानी नानीले एउटा कुकुरलाई काखा च्यापेर लिएर आयो कुकुरलाई। 근데 개를 상당히 두꺼운 옷을 입혔어요. तर एकदमै गर्मी थियो तर कुकुरलाई बाक्लो कपडा छोपेर ल्याएको छ कुकुरलाई। 여러분 개는 사람보다 훨씬 더 더움을 느낍니다. 땀구멍이 없습니다. त्यो मान्छेले भन्दा कुकुरलाई झन् बढी गर्मी हुन्छ तपाईँको थाहा छ कि छैन। 근데 개가 तर त्यो जवानीले कुकुरलाई बाक्लो कपडा छोपेर कुकुर चाहिँ गर्दैछ। 개를 너무 사랑하는 나머지 아름다운 옷을 입혔어요. त्यो कुकुरलाई एकदमै प्रेम गरेर कुकुरलाई बाक्लो कपडा लगाइदिएको छ। 그리고 따뜻한 품으로도 안고 갑니다. त्यसपछि तातो शरीरमा फेरि छोपेर ल्याएको छ। 그러니까 कुकुरको छ गर्दैछ। 제가 그것을 보면서 무슨 생각을 하는지 아십니까? मैले त्यो देखेपछि मैले के विचार गरेँ थाहा पाउनुहुन्छ? 내가 하나님을 저렇게 섬길 수 있다. यो अहिले परमेश्वर पनि त्यस्तै गर्दैछ यो महिलाले। परमेश्वर 걔가 무엇을 원하는지를 모르고 옷을 입혀가지고 21짝거리게 하는 그 사람이 얼마나 우습습니까? त्यो कुकुरले अहिले के खोज्दैछ उसको अवस्था कस्तो छ थाहा नपाइकन बाक्लो कपडा लगाउने त्यो आइमा कति हाँसो लाग्दो आइमा। 전도자가 하나님의 마음을 알지 못하면 मानव प्रचारकले परमेश्वरको मनको बारेमा थाहा छैन भने 성도들이 하나님의 눈물을 알지 못하면 मानव सन्तहरू परमेश्वरको आँसुको बारेमा थाहा छैन भने 우리가 잘못될 수 있습니다. हामी गलत गर्न पनि सक्छौँ। 여호와를 알자 힘써 여호와를 알자.
त्यसले हामी परिश्रम साथ परमेश्वरलाई चिनौँ, परमेश्वरलाई मानौँ। होशे 6:3 पद। 저는 왜 하나님에 대해서 잘 이해가 안 되는 부분들이 가끔 있습니다. त्यसपछि त्यस्तो हुँदा परमेश्वर गर्नु कस्तो छ होला? 이사야서 1장 18절에 보면 하나님이 우리가 서로 변론하지 않은 말씀이 있습니다. यो यसैया 1:18 पदमा हामी हेर्छौँ भने यसैया 1:18 이사야서 1장 18절이죠. यसैया 1:18 पनि हेर्नुहोस्। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, अब आऊ हामी सँगसँगै बसेर आफ्नो कुराको छलफल गरौँ। तिमीहरूका पापहरू सिन्दुरे रङका भए तापनि ती हिउँ जस्तै सेता हुनेछन्, गाढा राता रङका भए तापनि ती ऊन जस्तै हुनेछन्। 여러분 어떤 두 사람이 있었습니다. भनौँ हेर्नु सबै कुनै दुईजना छन् यसरी। 근데 A라는 사람이 B라는 사람을 때려서 이제 상처가 나고 다리가 부러지고 이제 했어요. ए भन्ने मान्छेले यो बी मान्छेलाई पिटेर यो बीको हातै भाँचिदियो, चोट पनि लाग्यो। 그래가지고 이제 B라는 사람이 A라는 사람을 고발했습니다. त्यसपछि यो बीले यसलाई मुद्दा हाल्यो। 그래 경찰에 이제 잡혀가게 됐습니다. त्यसपछि न्यायाधीश अगाडि यिनीहरू गए। 자 사과하자고 누가 말해야 되겠습니까? A가 말해 이 사람 때린 사람이 말을 해야 되겠습니까? 맞은 사람이 말을 해야 되겠습니까? 사과 화해하자고. अब हामी मिलाउँ मिलाप गरौँ भनेर अब यसले भन्छ कि बीले भन्छ त? अब 누가 먼저 말해야 되는 거예요? कसले पहिला भन्नुपर्छ? यसले पिट्यो नि यसलाई। तपाईँले सबै ए हो त्यसरी भन्दैन। 이 사람 뭐라고? ए सागा 때린다면? ने 아 여러분 똑똑하십니다. यो तपाईँ एकदम ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ। 이 사람이 화해가 안 되면 자기가 교도소가니까 भनौँ 빨리 화해하자 말아요. पिट्यो नि अब मिलाप हुँदैन भने के कहाँ जानुपर्छ? जेलखान जानुपर्छ नि। यसले पिटेको हो, मिस्टेकले गरेको हो। 우리는 하나님 앞에 죄인입니다. हामी पनि परमेश्वर अगाडि हामी पापी हौ। 하나님을 대적하는 사람이에요. त्यसैले परमेश्वरको हामी विरुद्धमा थियौँ। 그리고 지옥 갈 사람은 우리입니다. हामी चाहिँ नरक जाने मान्छे हामी हौ। 교도소 갈 사람 아까 그 사람 교도소 간 것처럼 지옥 갈 사람이 우리라고 나. यो झ्यालखानमा जानु पर्यो जस्तै हामी पनि नरक, म नरक जानु पर्थ्यो। 그럼 우리가 하나님 앞에 화해하자고 해야 됩니까? 하나님이 나에게 화해하자고 해야 अब 됩니까? हामीले परमेश्वरसँग मिलाप गरौँ भन्ने कि परमेश्वरले हामीसँग मिलाप गरौँ भन्ने? 근데 이 말씀이 보니까 하나님이 변론하자 화해하자 이렇게 말씀하십니다. यो वचन हामी हेर्छौँ भने यसै 1:18 परमेश्वरले अब हामी मिलाप गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। 도대체 이해가 안 됩니다. यो हामी कसरी बुझ्न नसक्ने कुरा हो। 하나님 뭐가 손해볼 게 있다고? त्यो हामी मिलाप नगरी परमेश्वरलाई के गर्न प्रोत्साहन 하나님 दिन्छ? 뭐가 답답할 게 있다고? परमेश्वरलाई के नहुने कुरा के छ र? 우리 보고 화해하지. हामी मिलाप गरौँ। 이 하나님이 이루신 분이 이게 사랑 하나님의 사랑입니다. त्यो चाहिँ परमेश्वरले हामीलाई मिलाप गरौँ भन्नुभयो। 인간이 지금 우리가 죄짓고 하나님 앞에 회개하지도 않는데 하나님 우리에게 화해하자고 말씀하시는 거예요. हामी मान्छेहरू पाप गर्दै हामी पापी मान्छे, परमेश्वर उल्टो हामीलाई मिलाप गरौँ भन्दै हुनुहुन्छ। 인간 세계에서는 볼 수 없는 일입니다. कुनै मान्छेमा यस्तो देख्न हामी सक्दैनौँ। 근데 하나님은 그러십니다. तर परमेश्वर त्यस्तो व्यक्ति 자, हुनुहुन्छ। 우리가 하나님을 찾지도 않는데 하나님을 찾으십니다. हामी परमेश्वरलाई खोजेको होइन, परमेश्वर हामीलाई खोज्न आउनुभयो। 우리가 하나님 무관심한데 하나님 우리를 관심 갖습니다. पहिला हामी परमेश्वरको वास्ता गर्दैनथ्यौँ, परमेश्वरले वास्ता गरेर आउनुभयो। 우리는 하나님을 대적하고 있는데 우리가 하나님을 사랑하십니다. परमेश्वरको विरुद्धमा हामी बागी थियौँ, परमेश्वर हामीलाई खोज्न आउनुभयो। 믿지도 않는데 हामी परमेश्वरलाई विश्वास गरेको पनि थिएन। 우리 इसा야서 66장 4절에 이런 हामी 말씀이 यसैया 66को 4 पद, यसैया 66को 4। 66장 4절. एकजना यो माइक छ नि यहाँ, कतिजना राम्रोसँग यो माइक रेडी गरेर पढ्नुहोस् न। यसैया 66को 4 पद। यसैले म पनि तिमीहरूसित कडा व्यवहार गर्दैछु र तिनीहरूले डरले मानेको कुरा तिनीहरूमाथि ल्याउनेछु, किनकि मैले बोलाउँदा कसैले जवाफ दिएन, जब म बोले कसैले ध्यानै दिएन। जे मेरो दृष्टिमा खराब थियो त्यही तिनीहरूले त्यही गरे र जुन कुरा मलाई मन पर्दैन त्यही तिनीहरूले चुने। धन्यवाद। 내가 불러도 대답하는 자가 없다 그랬습니다. मैले बोलाए पनि जवाफ दिने कोही थिएन। 불러도 대답하지도 않는 인간들을 하나님은 계속 부르고 계십니다. त्यो परमेश्वरले बोलाए
मान्छे त्यस्तो मान्छेलाई परमेश्वर बोलाउँदै हुनुहुन्छ। 찾지도 않고 무관심한 인간들을 뭔데 하나님은 사랑하십니까? त्यो वास्तव पनि नगर्ने परमेश्वर नखोज्ने मान्छे त्यस्तो मान्छेलाई किन परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो? 더 놀라운 말씀도 있습니다. त्यसपछि अझ अचम्मको वचन पनि छ। 이사야서 44장 22절입니다. 44장 22절. यो यसैया 44 को 22 पदबाट पढ्नु। यसैया 44 को 22 पद। मैले तेरा अपराधहरू बादल झैँ र तेरा पापहरू बिहानको कुहिरो झैँ हटाइदिएँ। फर्केर आइज, किनकि मैले तँलाई मोल तिरेर छुटकारा दिएको छु। हस्, धन्यवाद। 22절 했어요. 네. 내 허물을 빽빽한 불사람 같이 도망하였으니 용서하였으니 돌아오라 그랬습니다. मैले तँलाई मोल तिरेर छुटकारा दिएको छु, त्यसैले फर्केर आइजा। 인간이 용서해달라고 하니까 이제 돌아오라고 하는 게 아닙니다. त्यो मान्छेले यसरी क्षमा गर्नुहोस् भनेर भनेको होइन, परमेश्वरले क्षमा गरिदिनु भयो। 인간은요 용서해달라고 빌어도 내가 용서할까 말까 이렇게 하는 것이 인간이에요. यो मान्छे चाहिँ परमेश्वरले म क्षमा गर्छु भने पनि म जाउँ कि नजाउँ भन्ने मान्छे हो। 그런데 하나님은 회개하지도 않는데 돌이키지도 않는데 하나님 앞에 잘못했다고 빌지도 않는데 미리 다 용서해놓고 내가 용서했으니까 돌아오라는 거예요. तर यहाँ परमेश्वर हामी परमेश्वर खोजेको पनि छैन, क्षमा गर्नुहोस् भनेको पनि छैन, र पनि परमेश्वरले पहिल्यै हाम्रो पाप क्षमा गरिदिनु भयो। 이 눈물 나는 얘기예요. यो बडो अचम्मको कुरा हो। 이게 하나님의 마음이에요. यो चाहिँ परमेश्वरको मन हो, 이게 하나님의 사랑이에요. यो परमेश्वरको प्रेम हो, 이게 하나님의 눈물이에요. यो चाहिँ परमेश्वरको आँसु हो। 잘못하고 빌지도 않는데 우리 하나님은 이미 용서하셨어요. हामीले खोजेको पनि छैन, परमेश्वरले हामीलाई पहिल्यै क्षमा गरिदिनु भयो। 회개하지 않는데 용서하셨다고. हामीले पाप स्वीकार गरेको पनि छैन, पश्चाताप गरेको पनि छैन, परमेश्वर क्षमा गरिदिनु भयो। 다시 말씀드리거니와 인간은 잘못했다고 빌어도 용서 못해 이런 사람들이 대부분 많습니다. म फेरि भन्छु, मान्छेले क्षमा गरिदिनुहोस् भने यसरी पुकार गरे पनि नगर्नु पनि सक्नुहुन्थ्यो परमेश्वरले। 우리 하나님은 이렇게 죄인을 사랑하십니다. हाम्रो परमेश्वर यसरी पापीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। 요한일서 4장 8절에 하나님은 사랑이시라고 그랬습니다. 하나님은 사랑이시라. 그냥 그렇게 बाइबल हामी हेर्छौँ भने परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ, यसरी छ, परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 요한일서 4장 8절에 그렇게 나와 있습니다. पहिले योहन्ना 4 को 8 पदमा परमेश्वर प्रेम हुनुहुन्छ। 하나님께서 이렇게 죄인을 사랑하시는 것을 우리가 얼마큼 깊이 깨닫고 있느냐는 매우 중요합니다. त्यसो परमेश्वर हामीले यसरी प्रेम गर्नुहुन्छ भने हामी पनि ध्यान दिएर कुरा सुन्नुपर्छ। 우리는 하나님의 사랑을 전달하는 자입니다. हामी चाहिँ परमेश्वरको प्रेम यसरी बाँड्ने मान्छे हो, बताइदिने मान्छे। 이게 전도자예요. यो चाहिँ प्रचारक हो। 자기를 손가락질하고 자기를 대적하고 자기를 비난하는 인간들을 하나님 사랑하십니다. परमेश्वर चाहिँ परमेश्वर विरुद्धमा यसरी औँला उचाल्ने, विरुद्धमा बोल्ने त्यस्तो मान्छेलाई पनि परमेश्वरले प्रेम गर्नुभयो। 예수님 한쪽에 있던 강도가 회개했습니다. त्यो प्रोफेसरसँगै टाँगिएको डाकुले चाहिँ स्वीकार गर्यो, प्रस्ताव गर्यो। 어찌하여 회개하였겠습니까? तर जसरी भए पनि अन्तिममा उसले पश्चाताप गर्यो। 자기를 못 박아 죽이는 죄인들을 저들이 몰라서 그러하니 저들의 죄를 저들에게 돌리지 말라고 그렇게 말씀하시다. यसो प्रभुले पुरुषमा हुनु आफैलाई किल्ला ठोक्ने ती पापीहरू यिनीहरू के गर्छन् थाहा छैन, यिनीहरूको यो पाप पनि क्षमा गरिदिनुहोस् भनेर प्रभुले भन्नुभयो। 자기를 못 박아 죽이는 죄인을 사랑하고 그들을 위하여 기도하는 걸 들을 때 이쪽 강도가 깜짝 놀란 거예요. त्यो आफूलाई किल्ला ठोकेर त्यसरी मार्ने त्यस्तो पापीहरूलाई पनि प्रभुले तिनीहरूको पाप क्षमा गर्नुभयो। क्षमाको लागि निरन्तर प्रार्थना गर्नुभयो। 아 이분은 하나님의 아들이구나. उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, 이분은 보통 사람과 다르구나. अरू मान्छेभन्दा उहाँ फरक हुनुहुन्छ। 깨달으신 거예요. त्यसो त्यो डाकुले कुरा थाहा पाए। 주님께서 죄인들을 얼마나 사랑하시는가. हाम्रो प्रभुले पापीहरूलाई कति प्रेम गर्नुहुन्छ। 이사야서 1장에 보게 되면 하늘이여 들으라 땅이여 귀를 기울이라는 말씀이 있습니다. 1장 2절. 이사야서 1장 2절. यसैया 1 को 2 पदमा हामी हेर्छौँ भनेदेखि यसैया 1 को 2 पद, आकाशले सुन, पृथ्वीले पनि सुन, यो कुरा आउँछ पनि पढ्छु। यसैया 1 को 2 पद, हे आकाश सुन, हे पृथ्वी कान थाप, किनकि प्रभुले भन्नुभएको छ।
네, 이렇습니다. 여호와께서 하늘에 들어 땅이여 귀를 기울여 내가 자식을 양육하였거늘 그들이 나를 거역하였구나. अहिले परमेश्वर भन्दै चाहिँ आकाश सुनाए पृथ्वी कान थाह भयो किनकि परमप्रभुले भन्नुभएको छ मैले छोराछोरीलाई पालन पोषण गरेर हुर्काएँ तर तिनीहरू मेरो विरुद्धमा अटेरी भएका छन्। 하나님을 거역하고 하나님 반역한 죄인들을 보고 울고 계시는 주님이십니다. अहिले परमेश्वरको विरुद्ध भएका पापीहरूको लागि परमेश्वरले रुँदै हुनुहुन्छ। 하나님의 눈물입니다. यो चाहिँ परमेश्वरको आँसु हो। 여러분과 나에게 이 눈물이 있어야 할 것입니다. तपाईहरु पनि यो परमेश्वरको आँसु थाहा पाउनुपर्छ। 죄인을 불쌍히 여기는 눈물이 있어야 됩니다. त्यसरी पापीहरूलाई बिचरा ठान्ने यस्तो आँसु हुनुपर्छ। 전도하는 기술을 가진 사람이 아닙니다. यो प्रचारक चाहिँ हामी रिस डाहा गर्ने त्यस्तो प्रचारक होइन। 조심하게 말하면 전도 기술자가 아닙니다. त्यसैले यो अझ पढाउको हामी भन्छौँ भने प्रचारक चाहिँ कुनै नाइके यस्तो होइन, अगुवा नाइके होइन। 하나님을 다니는 사람들은 하나님의 눈물을 알았습니다. हामी परमेश्वर जस्तै भएको मान्छे चाहिँ परमेश्वरको आँसु थाहा पाउँछ। 예레미야에 보면 예레미야의 눈물이 있습니다. त्यो यिर्मया 5को 7 पदमा हामी हेर्छौँ भने यिर्मयाको आँसु हामी थाहा पाउँछौँ। 얼마나 울었든지 눈에서 눈물이 많이 나서 눈이 상했다고 그랬습니다. यो यिर्मया 5को 7 पदमा यिर्मया कति रोएर मैले तिमीहरूलाई किन क्षमा गर्ने तिमीहरूका छोराछोरीले मलाई त्यागेका छन् र तिनीहरू ईश्वरहरूका शपथ खान्छन् जो ईश्वर नै होइन। सिन्चर इगस्छ यो यिर्मया 2को 11 पद रहेछ। 2को 11 के कुनै जातिले आफ्ना देवताहरू बदली गरेका छन् र यद्यपि कुनै प्रकारले ती ईश्वर होइनन् र तर मेरो प्रजाले त आफ्नो गौरव व्यर्थका मूर्तिहरूसित साट्यो। यिर्मया 2को 11 2장 11절 읽으셨죠? 네, 네. 거기 보게 되면은 예레미야가 얼마나 울었는지 참 눈물을 내가 내 눈에 눈물에 상하여 눈이 눈물에 상인다고 그랬습니다. 너무나 많이 울었어. 2장 11절 16장 2장 11절 11절 예레미야 애가 여기 레미라고 그랬어요. पापहरू बिलाप 2को 11 रहेछ। बिलाप 2को 11 रोदनको आँसुले मेरा आँखा टट्टाइसक्यो मेरो प्राण मभित्र मढारिन्छ मेरो प्रजा नष्ट भएको कारणले नानीहरू र दुध खाने बालकहरू सहरका गल्लीहरूका मूर्छा खाएको कारणले मेरो हृदय छिया छिया भयो। 그래서 우리 에레미야는 이스라엘 백성들이 망하고 바벨론에 끌려가서 비참하게 당하는 그 상황을 보면서 얼마나 많이 울었던지 눈알이 눈물로 상했다고 그랬어요. यो यिर्मयाको वक्ता चाहिँ आफ्नो जातिहरू अब अर्को देशको कैदी भएर जानेछन् यिनीहरू विनाश हुनेछन् यो देखेर यिर्मयाको आँसुले आँखा टट्टाइसके कति दुःख कष्ट पीडामा यिर्मयाको वक्ता थिए। 저는 이와 같은 주님의 하나님의 눈물을 보면서 무슨 생각이 드냐면 하나님은 자존심도 없는가 이런 생각이 들어요. म चाहिँ यसरी परमेश्वरको आँसुको बारेमा सम्झँदाखेरि परमेश्वर आफ्नो बारेमा के गर्नुभयो आफ्नो किन यसरी रुनुहुन्छ त्यस्तो विचार गरेँ। 하나님 찾지도 않은 죄인들을 죄를 다 용서해놓고 त्यो परमेश्वर खोज्दा पनि नखोज्ने पापीहरूको लागि त्यस्तो पापीहरूको पाप सबै क्षमा गरेर 잘못했다고 하기만 해 한마디만 해 그거 내가 다 지금 안 가게 되는데 이렇게 하고 मैले गल्ती गरेँ मात्रै भन एकपटक पस्ताव गर तिम्रो पाप म सबै क्षमा गर्छु परमेश्वर यसरी भन्दै हो। 이거 곰곰이 생각해보세요. यो हामीले विचार गर्न सक्दैन। 잘못했다고 한마디만 하면 용서해주겠대요. मैले गल्ती गरेर एक शब्द मात्रै भन म तिम्रो पाप क्षमा गर्छु। 이게 로마서 10장 10절이에요. 산을 마음으로 믿어 위에 이르고 입으로 신하여 부른다는 뜻이 그 뜻이에요. यो त रोमी 10को 10 पद मान्छेले हृदयबाट विश्वास गर्छ अनि ओठले स्वीकार गर्छ। रोमी 10को 10 पद। 그래서 우리는 이와 같은 이 하나님의 눈물이라는 말씀을 생각하면서 요한복음 3장 16절이 비로소 이해가 되는 것입니다. यसरी परमेश्वरको आँसु यसरी विचार गरेर हामी गर्छौँ त्यसलाई यूहन्ना 3को 16 पद हामी बुझ्छौँ। 하나님께서 이제 죄인들을 보고 아까 창세기 1장 1절에 있는 대로 죄인들을 보고 눈물을 흘렸어요. हाम्रो परमेश्वर चाहिँ पापीहरू देखेर अहिले रुँदै हुनुहुन्छ। 너무나 마음이 아픈 것입니다. उहाँको मन एकदमै दुखेको छ। 여러분 창세기
2장 3장에 보게 되면 하나님께서 아담과 하와를 에덴 동산에서 내어줬죠. हामी उत्पत्ति 2:3मा हामी हेर्छौँ भने परमेश्वरले आदम र हव्वालाई अदनको बाइसबाट किन धपाउनु भयो? 우리 주님께서 그때 울었어요. त्यसै हाम्रो प्रभु रुनु भएको थियो। 가슴이 터지게 아픈 마음을 가지고 아담과 하와를 쫓아내면서 울었다고요. त्यो आदम र हव्वाले गल्ती गरेर निकाल्दा पनि परमेश्वरको मन रोएको थियो त्यतिखेर। 가인이 아벨을 죽이고 노아 운수 때 그렇게 비참하게 된 걸 보고 울었다고 말이에요. 몹시 슬퍼하다 울다. त्यसपछि उत्पत्ति 4मा हामी हेर्छौँ भने कयनले हाबिललाई मारेको, त्यसपछि नुहाको जल पर्ने यो देख्दाखेरि परमेश्वरले एकदमै रोएको थियो। 그래서 우리 하나님 아버지께서 죄인들을 보고 울다가 हाम्रो पिता परमेश्वर चाहिँ पापीहरू देखेर रुँदै 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 हुनुहुन्छ। 죄인들을 살리기 위해서 내가 직접 세상에 내려가야 되겠다고 결심하신 거예요. त्यसपछि म पापीहरूलाई बचाउनको लागि म आफै धरतीमा जानुपर्छ, पृथ्वीमा जानुपर्छ नि प्रभु यस धरतीमा आउनुभयो। 그런데 하나님은 영이고 육신이 없잖아요. त्यसैले हाम्रो प्रभु चाहिँ शरीर र आत्मामा आउनुभयो नि, शरीर आत्मा। 인간은 이 눈으로 볼 수 있는 육신이 있어야 보잖아요. त्यो मान्छे चाहिँ आँखाले देख्यो भने मात्रै यसरी मान्छेले देख्छ, आँखाले देख्यो भने। 그래서 그 여호와 하나님이 죄인들을 보고 울다 결심하시고 세상에 오신 분이 바로 예수 그리스도입니다. यहोवा परमेश्वर पापीहरूलाई देखेर रुँदै 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 अन्तिममा पापीहरूलाई बचाउनको लागि यस पृथ्वीमा आउनुभयो। 내가 직접 내려가서 죄인들을 구원해야 되겠다. म आफै गएर पापीहरूलाई म बचाउँछु। 예수 하나님께서 세상에 내려오셔서 하시고자 하는 두 가지입니다. हाम्रो प्रभु संसारमा आएर गर्न चाहेको काम दुईटा काम हो। 첫째는 지옥이 있다고 하는 것을 깨우치기 위해서 주님이 직접 오신 것입니다. पहिलो चाहिँ नरक छ भन्ने कुरा बुझाउनको लागि प्रभु धरतीमा आउनुभयो। 사람들이 영원히 꺼지지 않는 멸망의 지옥불이 있는지 없는지도 모르고 그냥 걸어가고 있습니다. किनकि मान्छेहरू अनन्त ननिम्ने आगो त्यो अग्निकुण्ड सम्म थाहा नपाएर निरन्तर चाहिँ जाँदै थिए मान्छेहरू। 자기들이 지금 지옥으로 가고 있는데 그걸 아무것도 모르고 있는 것입니다. मान्छेहरू नरक जाँदैछ तर उसलाई केही थाहा छैन। 그래서 지옥이 있는 것을 가르쳐 주시기 위해서 우리 하나님 아버지께서 육신의 몸을 입고 세상에 오신 त्यसैले नरक छ भन्ने कुरा यो बुझाउनको लागि पिता परमेश्वर धरतीमा पठाउनु भयो। 두 번째는 그들을 이제 멸망의 지옥에서 건져야 하기 때문에 그들의 죄 문제를 풀어주기 위해서 예수 하나님께서 육신의 몸을 입고 세상에 오신 것이죠. यसपछि दोस्रो चाहिँ प्रभु संसार आउनुको उद्देश्य चाहिँ त्यो नरकमा गएको मान्छेलाई नरक अग्निकुण्डबाट बचाउनको लागि, त्यसबाट झिकेर बचाउनको लागि प्रभु संसारमा आउनुभयो। 이것도 삼위일체를 푸는 핵심적인 말씀입니다. यो चाहिँ त्रिएक परमेश्वर सहभागी भएको यो वचन हो। 그래서 세상에 오셔서 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 यो योहन्ना 3को 16मा किनभने परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नुभयो। 하나님이 세상을 이처럼 사랑했다 하는 말이 이건 이러한 방법으로 사랑하셨다 그런 뜻입니다. 이러한 방법으로 परमेश्वरले संसारलाई यस्तो प्रेम गर्नु, यसको अर्थ चाहिँ यस्तो तरिकाद्वारा परमेश्वरले प्रेम गर्नु, यस्तो तरिकाद्वारा। 이와 같은 방법으로 사랑하셨다. यस्तो तरिकाद्वारा परमेश्वरले संसारलाई प्रेम गर्नुभयो। 히브리어로 후토스라는 단어, 후토스. यो हिब्रूमा हामी हेर्छौँ भने हुथोसु हिब्रू भाषा हिब्रू। 그래서 우리 하나님 아버지께서 예수님을 육신의 몸을 입고 이 땅에 오신 것은 바로 이와 같은 방법으로 인간을 사랑하셨다고 말해요. हाम्रो पिता परमेश्वरले मान्छेहरूलाई प्रेम गरेर यसरी आफ्नो पुत्रलाई संसारमा पठाउनु भयो। 죄가 없으신 하나님께서 죄 있는 인간의 모양으로 오셨다고 말해요. त्यो पाप नभएको प्रभु येशू ख्रीष्ट मान्छेको स्वरूपमा धरतीमा आउनुभयो। 그래서 빌립보서 2장에서 주께서 이와 같은 말씀을 하셨어요. हामी त्यसरी फिलिप्पी 2मा यो कुरा आउँछ। फिलिप्पी 2 빌립보서 2장 5절입니다. फिलिप्पी 2को 5 पद, फिलिप्पी 2को 5 तिमीहरूमा यस्तो मन होस् जो ख्रीष्ट येशूमा पनि थियो। 그리스도 예수의 마음이라고 그랬어요. यहाँ प्रभु येशू ख्रीष्टको मन, 하나님의 마음인 것입니다. यो चाहिँ परमेश्वरको मन हो। 그는 그 하나님과 동등한 분이셨습니다. किनकि हाम्रो प्रभु चाहिँ परमेश्वर बराबरी हुनुहुन्थ्यो। 더 나아가서 하나님이셨습니다. अझ हामी अगाडि चाहिँ उहाँ स्वयं परमेश्वर 그분이 हुनुहुन्थ्यो। 아들의 이름으로 아들의 모양으로 이 땅에 오신 것이죠. स्वयं परमेश्वर पुत्रको रूपमा, पुत्रको स्वरूपमा धरतीमा आउनुभयो। 하나님께서 인간을 사랑하시는 것을 가르치는 데 있어서
부모와 자식 관계 말고 더 좋은 방법이 없습니다. भने यो परमेश्वरको प्रेम बुझाउनको लागि बुवा आमाको सन्तानद्वारा हामी बुझाउँछौँ भने योभन्दा बुझाउने अर्को असल तरिका अर्को छैन। 그리고 이 땅에 오셔서 우리 하나님 아버지께서 그 많은 고난을 다 겪으셨어요. त्यसो हाम्रो पिता परमेश्वर धरतीमा आएर त्यो दुःख कष्ट उठाउनु भयो। 여러분이 하나님은 창조주십니다. 창조주. पिता परमेश्वर जो उहाँ सृष्टिकर्ता परमेश्वर हुनुहुन्छ। 근데 창조주가 세상에 오셔서 인간이 피곤한 인간을 위해서 피곤하기도 하셨습니다. सृष्टिकर्ता परमेश्वर धरतीमा आएर त्यो पापमा फसेकोलाई बचाउनु भयो। 요한복음에 보니까 우물가에 피곤하여 그대로 앉았더라는 말씀이 있어요. हाम्रो प्रभु योहना 4 मा हामी हेर्छौँ भने प्रभु थकित भएर सामरियाको इनारको छेउमा उहाँ बस्नुभयो। 주님은 피곤한 인간을 위해서 창조주가 피곤도 경험하셨어요. त्यसरी यो एकदमै थकित भएको मानिसलाई बचाउनको लागि प्रभु पनि त्यही स्वरूपमा आउनुभयो। 배고픈 인간들을 위해서 배고픔을 경험하셨습니다. जो भोक लाग्ने मान्छेको लागि प्रभु पनि भोकाउनु भयो। 또 그분을 죽으시기도 하셨습니다. त्यसपछि यिनीहरूको लागि मर्नु पनि भयो। 여러분 예수님은 하나님이시니까 그냥 때려도 아프지 않겠다 심리가 그렇게 생각하지 마십시오. भनौँ तपाईँहरू चाहिँ परमेश्वर हुनुभएको हुँदाखेरि पिठी पनि दुख्दैन होला त्यो विचार नगर्नुहोस्। 예수님은 하나님이시면서 인간이십니다. हाम्रो प्रभु येशूसँग परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ र मानिस पनि हुनुहुन्छ। 완전한 하나님이시면서 완전한 인간이신 것입니다. उहाँ सिद्ध परमेश्वर सिद्ध मानिस। 그래서 하나님께서 완전한 인간이 되신 것입니다. त्यसैले परमेश्वरले एकदम सिद्ध मानिसको रूपमा दिनुभयो। 그래서 주님사에 죽으시기도 하셨고 त्यसपछि उहाँ थकित पनि हुनुभयो, निदाउनु पनि भयो, 먹기도 하셨고 त्यसपछि खाना पनि खानुभयो। 또 여러 가지 인간들이 거치는 모든 경험들을 하셨습니다. त्यसपछि मान्छेले उठाउने विभिन्न कामहरू प्रभुले उठाउनु भयो। 좀 더 세밀하게 말씀드리겠습니다. म अझ यसलाई बताउँछु। 젊은 청년을 이렇게 대고 여기다가 이 못을 탁 치면 얼마나 끔찍한 아픔입니까? भरे कुनै जवानको हातमा यहाँ किल्ला ठोकेर कसो भने कति दुख्छ होला। 우리를 갖다가 그렇게 하면 얼마나 끔찍한 일이잖아요. यो हाम्रो अभ्यास नसक्ने हामी खप्न सक्छ, यो खप्न नसक्ने कुरा हो नि। 주님도 그러셨던 거예요. हाम्रो प्रभु पनि त्यस्तो दुःख कष्ट 그래서 उठाउनु भयो। 마가복음에는 놀라고 슬퍼하다 그렇게 나와 있잖아요. त्यसैले हाम्रो प्रभु चाहिँ मर्कुसको कथामा हेर्छौँ भने उहाँ एकदम व्याकुल हुनुभयो। 히브리서 3장에 보게 되면 하나님께서 우리의 고통을 체휼하셨다 그렇게 나옵니다. हिब्रू 3 मा हामी हेर्छौँ भने हाम्रो प्रभुले हाम्रो दुःख कष्ट सबै उठाउनु भयो। 체휼하면 우리가 같은 경험을 했다 그런 뜻입니다. हामीले दुःख कष्ट उठाउँदा त्यस्तै दुःख कष्ट प्रभुले उठाउनु भयो। 이제 어떤 사람이 아주 힘든 일을 할 때 얼마나 힘든가 알기 위해서 나도 같이 일을 같이 해봤다 이런 뜻입니다. भनौँ कुनै मान्छे एकदम गाह्रो काम गर्दैछ, त्यस्तो गरेको काम कति गाह्रो थाहा पाउनलाई त्यो काम मैले पनि गर्नुपर्छ। 하나님의 사랑이 이렇게 하신 거예요. परमेश्वरले मान्छेलाई यसरी गर्नुभयो। 하나님의 사랑이. परमेश्वरको प्रेम। 저는 이현우 형제님을 여기 성교사 와서 이현우 형제님을 잘 알고 있습니다. म चाहिँ पहिला लिदा जो मिसनरी नेपालमा आउनुभएको थियो उहाँलाई म राम्रोसँग चिन्छु। 지금도 항상 우리고 삽니다. 지금에 왜요? 지금도. अहिले पनि 감사합니다. यो घाँटीमा कफ भएर 지금도 그 병이 안 고쳐져서 힘듭니다. यो अहिले पनि त्यो रोग निको भएको छैन। 영화에서 가스를 몇 년간 마셔가지고 사람이 목이 यो नेपालमा आउँदाखेरिको पोल्युसन धेरै खाएर गर्दै हुनु छैन। 눈물이 납니다. त्यो देख्दाखेरि आँसु बग्छ। 죄인을 구원하기 위해서 인도하잖아요. यो पापीहरूलाई प्रेम गर्नको लागि त्यसरी गर्नुभयो। 여러분 하나님의 눈물을 하십니다. त्यो तपाईँको पनि परमेश्वरको आँसु थाहा छ। 창조주 하나님 아버지께서 저희를 구원하시기 위해서 이 땅에 이렇게 눈물을 흘리시다가 급기야는 내려오셔서 인간이 당하는 모든 고난을 당하셨어요. त्यो सृष्टिकर्ता परमेश्वर मानिस बचाउनको लागि स्वर्गको सुसंस्कृति धरतीमा आए त्योसँग दुःख कष्ट उठाउनु भयो। 지금도 하나님은 죄인들을 보시고 울고 계시 अहिले पनि परमेश्वर पापीहरूलाई देखेर रुँदै कराउँदै हुनुहुन्छ। 안타까워하고 계십니다. अहिले पनि मन दुखाउँदै हुनुहुन्छ। 이것이 우리가 받은 사랑이에요. त्यो चाहिँ हामीले पाएको प्रेम हो। 사랑은 여기 있으니 प्रेम यसमा छ कि 우리가 하나님을 사랑한 것이 아니라 하나님이 우리를 사랑하사 자기 아들을 보내셨다고 했습니다.
त्यो प्रेम यस्तो छ कि हामीले परमेश्वरलाई प्रेम गरेको होइन, परमेश्वरले हामीलाई प्रेम गरे आफ्नो पुत्र दिनुभयो। यो पहिलो योहन्ना 4:9-10। 이와같은 사랑을 받은 우리가 त्यस्तो प्रेम पाएको हामी 잠잠하면 되겠습니까? 잠잠하면 के हामी 되겠냐면 चुप लागेर बसेर हुन्छ? त्यस्तो प्रेम पाएको हामी चुप लागेर बसेर हुन्छ? 지옥을 아시는 하나님 아버지께서 하늘에 그냥 계실 수가 없어서 사람이 계실 수가 없어서 오셨어요. त्यो नरक कस्तो छ थाहा पाएको पिता परमेश्वर त्यसो चुपलाई नबसिकन यस धरतीमा आउनुभयो। 여러분과 나는 성경을 통해서 지옥을 알았습니다. अहिले हामी चाहिँ बाइबलद्वारा नरक कस्तो हामी थाहा पाउँछौँ। 그런데 우리가 입을 다물고 있다고 하는 것은 말이 안 되는 것입니다. बरु नरक कस्तो छ थाहा पाएर हामी मुख चुप लगाएर बस्ने कुरा मिल्छ यो? 그래서 전도하지 않는 건 죄예요, 죄. त्यसैले हामी सुसमाचार प्रचार गर्दैनौँ भने यो पाप हो, पाप। 구원받은 하나님의 자녀들이 전도하지 않는 건 죄란 말입니다. यदि उद्धार मुक्ति पाएर पनि यो सुसमाचार सुनाउँदैन त्यो पाप हो। 열왕기하 6장에 보게 되면은 그 문둥병자들이 자기가 잠잠하면 그것이 벌 받는다고 그랬어요. त्यो कुष्ठरोगीको त्यसो चुप लाग्छ भनेदेखि त्यो श्रापित होस्। 여러분 핑계 대지 말고 전도해야 됩니다. तपाईँ कुनै बहाना नगरिकन सुसमाचार सुनाउनुहोस्। 요즘에 사람들이 말을 잘 안 들어 이런 얘기 하지 마십시오. आजको मान्छेहरू वचन सुन्दैन यसो नभन्नुहोस्। 조금 이제 배불러가지고 예수 안 믿어 अहिले 이렇게 मान्छेहरू अलि पेटभरि खाएको कारणले धनी भएको कारणले वचन सुन्दैन यसो नभन्नुहोस्। 정부에서 방해하니까 전도하지 말라 이런 यो 얘기. सरकारले विभिन्न नियम बनाएर रोक्छ सुसमाचार सुनाउनु मिल्दैन यसो नभन्नुहोस्। 하나님의 눈물을 생각할 때 우리는 입을 다물고 있을 수가 없는 거죠. यदि हामी परमेश्वरको मन हामी थाहा पाउँछौँ भने हामी मुख चुप लागेर बस्न सक्दैनौँ। 마가복음 4장들에 손을 찢고라도 가지 말라고 하는 손을 자르고라도 가지 말라고 하는 지옥을 우리는 듣고 알고 있습니다. हामी यो मर्कोस 마가복음 यो मर्कोस 9:43 हामी हेर्छौँ भनेदेखि दुईटा हात लिएर नरक जानुभन्दा एउटा हात लिएर स्वर्ग जानु राम्रो जो वचन हामीले देखेका छौँ। मर्कोस 9:43। 제가 한국에서 어떤 할머니 전도했어요. मैले कोरियामा कुनै हजुरआमालाई सुसमाचार सुनाएँ। 전도를 하고 있는데 실실 웃었어요. मैले सुसमाचार सुनाएको हजुरआमा हाँस्दैछ। 지옥 얘기를 하고 있는데 실실 웃었어요. मैले नरकको कुरा बताउँछु हजुरआमा हाँस्दैछ। 그래서 할머니 손을 꽉 잡고 त्यसमा मैले हजुरआमा हात च्याक समातेर 저 깨트린지 켜 그랬어요. 깨트린지. त्यो स्टोभ अन गर, तपाईँको स्टोभ अन गर। 깨트린지 불이 이만큼 올라왔어요. त्यसपछि किचनको ग्यास स्टोभ अन गरेको आगोले माथि आयो। 자, 그래서 내가 손을 끼고 저 깨트린지다 손을 대고 하나, 둘, 셋, 넷, 10실 동안만 견뎌봐. त्यसपछि मैले यो हात समातेर म यो आगोमा हात राख्छु तिमी 1 2 3 4 हुँदा आयो पर्खिराख बसिराख भने मैले भने। 그랬더니 막 손을 빼고 도망가려고 하는데 나는 또 강제로 막 잡고 다녔어요. त्यसपछि उनको हात चाहिँ हुन्छ त्यहाँ ग्यास स्टोभमाथि आगोमा नाल्न खोज्छ तर मैले जबरजस्ती फेरि तान्न खोज्छु मैले। 한참 동안은 막 싸웠어요. त्यसपछि हजुरआमा यो मैले तान्न खोज्ने उनी भाग्न खोज्ने यस्तो भयो एकछिन समय। 이 할머니가 아이고 난 지옥 안 갈 거야. 그리고 त्यसपछि बल्ल हजुरआमाले ओ म नरक जाँदिन म नरक जाँदिन। 그러나 그만. त्यो दिन उद्धार पाएँ। 또 어떤 아저씨가 전도한테 웃었어요. फेरि मैले कुनै अङ्कललाई सुसमाचार सुनाएको फेरि हाँस्छन् फेरि। 농담으로 웃었어요. 농담으로 이렇게 웃었어요. मैले सिरियस गरेर वचन सुनाएको ठट्टा गर्दैछ उसले ठट्टा गरेर 가방에서 바늘을 끄집어내가지고 여기를 꽉 찍었어요. हान्नु। 바늘. मैले चाहिँ सियो ल्याएर त्यसमा सियोले पछि 당신 아파? मैले सोधेँ दुख्यो 왜 웃어? किन हाँसेको? 지금 얘기하는데 왜 웃어? त्यो नरकको कुरा गर्दा किन हाँसेको? 그 사람 그런 말. त्यसपछि ओहो त्यो दिन उनले उद्धार पाएँ। 아침 10시에 전도를 시작했어요, 제가. मैले बिहान 10 बजे सुसमाचार सुनाउनु सुरु गरेँ 10 बजे बिहान। 개인상담 시작했는데 하루 종일 했어요. मैले बिहान 10 बजे सुरु गरेर दिनभरिसम्म गरेँ। 밤 12시까지 했어요. राति 12 बजीसम्म गरेँ। 14시간. 14 घन्टा। 14 घन्टा गरेपछि बल्ल उद्धार पाएँ। 네가 죽냐 내가 죽냐 끝장이야. म चाहिँ तिमी मर्ने कि म मर्ने अन्त्य समयसम्म गरेँ। 점심 식사, 저녁 식사 해가지고. म दिउँसो बेलुका खाना खाएर पनि गरेँ। 여러분 우리는 죄인들을 포기할 수 없는 사람들이에요. त्यसै हामी कुनै पापीलाई त्यसै छोड्न मिल्दैन, छोड्न सक्दैनौँ। 포기하면 안 되는 거예요. हामी त्यो हुँदैन भने छोड्छौँ भने हुँदैन। 우리가 포기하는 순간 그들은 지옥에 떨어지는 거예요. हामीले जुन गिभअप गर्छौँ त्यो सबै त्यति नै मान्छे
मान्छे नरक गइहाल्छ 우리가 게으름 피는 동안에 그들은 지옥에 떨어지는 거예요. हामी त्यसो गर्दैन भने त्यो नरकमा खस्छ 우리가 이걸 다물고 있는 동안에 그들은 지옥에 떨어지는 अब 거예요. हामी चुप लागेर बस्छौँ भने त्यो नरक जान्छ 때를 어떤지 어떤지 전도해야 되는 것입니다. त्यो समय बेसँग जुनसुकै हामी सुसमाचार सुनाउनु पर्छ 하나님의 마음으로 전도해야 하는 것입니다. परमेश्वरको मनद्वारा सुसमाचार 하나님의 सुनाउनु पर्छ 눈물로 전도해야 하는 것입니다. परमेश्वरको आँसुद्वारा सुसमाचार सुनाउनु पर्छ 하나님께서 이것을 원하십니다. परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ 오죽이나 하나님께서 세상에 오셔야만 했겠습니다. किन परमेश्वर आफै यस धरतीमा आउनुभयो 우리가 할 일은 무엇입니까? अब हामीले गर्ने काम चाहिँ के हो 하나님이 다 해놓으셨어요. परमेश्वरले सबै गरिदिनु भयो 세상 길을 다 지고 왔어요. तर संसारका मान्छेहरू सबै नरक जाँदैछन् 세상에 있는 모든 일을 지고 왔다고요. संसारका सबै मान्छे नरक जाँदैछन् 지금 저 밖에 하나님에 대해서 모르고 하나님을 안 믿는 하나님을 부인하는 사람들의 죄도 주님이 십자가에서 다 지고 갔다 이 말이에요. हाम्रो प्रभु संसारका सबै मान्छेको पाप क्षमा गर्नुभयो तर अहिले मान्छेहरू यो कुरा खान पाएन बाहिरको मान्छेहरू नरक जाँदैछन् 이 세상 죄를 지고 왔다는 뜻이 그런 뜻입니다. त्यसो भए संसारको पाप परमेश्वरले उठाउनु यसको अर्थ चाहिँ के हो 제가 이제 한국에서 죄를 설명합니다. 세상 죄를 지고 가는 이 말씀을 설명합니다. त्यसो कोरिया मैले चाहिँ संसारको पाप उठाइ लैजाने अनि यो वचनमा व्याख्या गर्छु 요한복음 1장 29절에 नाउँ죠. यो चाहिँ योहन्ना 1को 29 पदमा 그 세상 죄를 지고 가는 설명을 해주고 난 뒤에 그 사람에게 물어봅니다. त्यसपछि योहन्ना 1को 29 हेर संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको दुमा यो बताएर म सोध्छु यिनीहरूलाई 저 밖에 하나님을 안 믿는 수준정뱅이가 있는데 저 사람 죄가 있습니까 없습니까 물어봐요. यो यहाँ परमेश्वर विश्वास नगर्ने यो मान्छे यसको यसमा पाप छ कि छैन 그러면 죄가 있죠 그래요. यो प्रभु विश्वास गरेको छैन भने पाप छ 그 세상 죄를 지고 왔습니다 또 말했어요. त्यसपछि मैले भन्छु कि संसारको पाप प्रभुले उठाइ लैजानु भयो 야, 그러면 저 사람 죄가 있습니까? त्यसो यो मान्छे पाप छ कि छैन 죄가 있죠. पाप छ 그러면 세상 죄를 지고 왔다고 또 설명합니다. त्यसपछि संसारको पाप उठाइ लैजानु फेरि म व्याख्या गर्छु 자, 그 사람 죄가 있습니까 यो 없습니까? मान्छेसँग पाप छ कि छैन 죄가 있죠. पाप छ भन्छ फेरि 네 번하고 다섯 번째입니다. 4पटक 5पटक पाप छ भन्छ 자, 십자가에서 세상 죄를 다 지고 왔습니다. त्यसो प्रभु चाहिँ क्रुसमा संसारको सबै पाप उठाइ लैजानु भयो 그럼 저 불신자, 저 하나님 안 믿는 사람 죄가 있습니까 없습니까? त्यो अविश्वासी प्रभुलाई विश्वास नगर्ने पाप छ कि छैन भने सोधेँ मैले 이 사람 이제는 가만히 있다가 죄가 없네, 없구나. 이 사람 죄를 지고 왔으니까. पहिला तुरुन्तै पाप छ भन्थ्यो पछि 4-5 पटक व्याख्या गरेपछि यो मान्छे पाप छैन भन्छ पछि 이 사람 여보시오, 저 사람이 우주인이냐고. 우주인 저 우주에서 온 사람 우주인. त्यसो यो मान्छे चाहिँ माथिबाट आएको मान्छे हो यो 그 사람은 세상 사람이잖아요. यो पनि संसारको मान्छे हो 그럼 세상 사람이 세상 죄를 지고 하기에 그대로 죄 지고 갔어요 안 갔어요? प्रभुले संसारबाट सबै मान्छेको पाप उठाइ लैजानु भने उसको पाप लैजानु भयो कि लैजानु भएन 지고 갔어요 안 갔어요? यो लैजानु भयो कि लैजानु भएन 왜 대답이 없어요? होइन तपाईँलाई सोध्दै हुनुहुन्छ प्रभुले यो अविश्वासीको पाप पनि उठाइ लैजानु भयो कि लैजानु भएन 이거 먹으면 목을 반죽분이 먹는 건데 통에 와세요. यसको उत्तर पनि आएन भने उत्तर उल्टा भएको छैन कि क्या हो लैजानु भयो 지고 왔다는 말은요 제거했다는 뜻이에요. 제거. त्यो उठाइ लैजानु भयो भनेको त्यो पापबाट उहाँलाई सफा गर्नुभयो 그러니까 여기 있는 책상들을 의자를 제거해라 그러면 여기 의자가 하나도 없죠. भनौँ यहाँको यो बेन्चहरू सबै उठाइ लैजाऊ भन्यो भने बेन्च रहन्छ कि रहँदैन 다 제거했으니까. सबै उठाएर लग्यो भने बेन्च रहन्छ कि रहँदैन किताब सारा विषय 다른 거 있어요. 근데 यसो गर्नु यसो गर्नु भएन 우리나라도 이렇게 하는데. यसो गर्नु अगाडि भयो आमा डाक्नु 우리 주님께서 딱 한 가지 말씀하셨어요. हाम्रो प्रभुले एउटा कुरा भन्नुभयो एउटा कुरा 죄는 한 가지만 있다. पाप एउटा हो 죄는 한 가지만 남았다. पाप एउटा आएको छ 요한복음 16장 9절. हामी योहन्ना 16को 9 एकपल्ट पढ्नु 16장 9절. योहन्ना 16को 9 पापको बारेमा सबभन्दा ठुलो पाप के हो यहाँ प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ योहन्ना 16को 9 पद पापको विषयमा किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन् 죄의 대하이라면 저게 나를 믿지 아니하며 पापको विषयमा किनभने तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन् 세상 모든 죄를 다 정당했는데 왜 안 믿었느냐로 지옥 가고 믿으면
믿습니다 하고 처음 간다 이 말이에요. संसारको सबैमा प्रभुले उठाइ लैजानु भयो यो कुरा विश्वास गर्छ भने स्वर्ग जान्छ विश्वास गर्दैन भने नरक जान्छ 그러니까 우리가 할 일은 무엇입니까? 믿으라 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 하면 되는 거예요. त्यसै हामीले गर्ने काम चाहिँ के हो विश्वास गर्नुहोस् भन्ने कुरा हाम्रो काम हो 뭐 굉장한 얘기 많이 하는 게 아니에요. त्यो हामीले ठुलो मान्छेहरू भन्ने कुरा हो 예수 믿으면 처음 간다. प्रभुलाई विश्वास गर्छ भने स्वर्ग जान्छ 믿지 아니하는 게 죄다. त्यो विश्वास गर्दैन भने नरक जान्छ 하나님께서 눈물을 흘리면서 세상에 오셔서 이렇게 놀라운 일을 행하신 거라 이 말이에요. 다. परमेश्वरले आँसु बगाएर स्वर्गको सँगसँगै धरतीमा आएर यो अचम्मको काम गर्नुभयो 완전히 행하신 거예요. हाम्रो पापको सम्बन्ध पूर्ण समस्या समाधान गर्नुभयो 저희들이 천국 가기 위해서 할 일이 아무것도 없어요. त्यसरी पापीहरू स्वर्ग जानको लागि गर्ने काम केही पनि छैन 1850년 1월 6일 날 찰스 스펄전이 이걸 깨달았어요. यो 영국 1850 50년 1월 6일 1850मा चार्ल्स 찰스 예. 1850년 1월 6일 날 스펄전이 찰스 스펄전이 스펄전ले यो कुरा बुझे 스펄전 चार्ल्स स्पर्जनले यो कुरा बुझे 스펄전은 사도 바울 이래로 가장 존경받는 설교자입니다. त्यो पावल प्रेरितदेखि अहिलेसम्म एकदमै राम्रोसँग प्रचार गर्ने यी व्यक्ति हुन् चार्ल्स स्पर्जन 제가 그분의 책을 읽어봤는데 이렇게도 말을 잘할 수 있을까 하는 생각이 मैले उनको पुस्तक पढेको यसरी पनि राम्रो कुरा मिठो कुरा गर्न सक्छ भन्ने विचार गरेँ 대단한 사람이에요. एकदमै महान व्यक्ति थिए चार्ल्स स्पर्जन 그의 아버지가 구원받은 그리스도인이야 목사입니다. त्यसो उनको बुवा पनि उद्धारमुक्ति पाएको पास्टर थिए 할아버지도 증조 할아버지도 यो हजुरबुवा बुढा हजुरबुवा सबै पास्टरको बुढा आइपुगेको 그리 자기 구원받지 못했어요. तर चार्ल्स स्पर्जन लामो समयसम्म उद्धार पाउन सकेका थिएन 구원 받으려고 온 동네 교회마다 다 돌아다녔어요. त्यसपछि सुसमाचार गर्दा त सबै गाउँमा गए घुमे 근데 구원받지 못했어요. तर आफूले उद्धार पाएको थिएन 내가 어떻게 하면 구원받을까? त्यसो मैले कसरी उद्धार पाउन सक्छु कि 그래가지고 그분이 이제 그 시에 있는 모든 교회들을 차례차례 이름 적어놓고 다녔어요. त्यसपछि 구원받고. उद्धार पाउनको लागि विभिन्न सन्त सदस्यले विचार गरेर उद्धार पाउन भर प्रयास गरे 그 어느 날 이제 1월 6일 날 그 수요일 날인데 그날 정한 예배당을 걸어가고 있었어요. त्यो दिन 1850 जनवरी 6 तारिक उनको नजिकको एउटा चर्चमा गए बेलुका बुधबार मिटिङ थियो त्यो मिटिङमा गए नजिकको चर्चमा 눈이 많이 쌓였어요. त्यो दिन हिउँ धेरै परेको थियो 그래서 오늘 안 되겠다 그냥 가자고 돌아서는데 도로가에 자동화하는 예배당이 하나 보였어요. त्यसैले अब आज धेरै हिउँ परेर आज कहीँ न यस्तो विचार गरेको यसो हेरेको त्यहाँ सानो चर्च रहेछ 여기 예배당이 있었네? यहाँ सानो चर्च रहेछ 오늘 여기라도 들어가자. आज म यहीँ जान्छु 그러니까 한 15명 정도 사람들이 모여 있었어요. त्यो सानो चर्चमा 15 जना मान्छेहरू चाहिँ भेला भएका थिए 그리고 이제 한참 앉아있는데 어떤 깡마른 사람이 강단에 올라가서 त्यो एकछिनपछि एकजना मान्छे यसरी पुलपिटमा आएर 오늘 목사님이 일기광에 못 오신 것 같습니다. आज चाहिँ यो समस्या कारणले पास्टर आउन सक्नु भएन त्यो चर्चको 그전까지만 내 설교를 참아주십시오. त्यसो आज म कमजोर भए पनि आज म प्रचार गर्छु तपाईँ धैर्य गरेर सुनिदिनुहोस् 그렇게 설교를 합니다. त्यसपछि त्यो चर्चको एकजना सामान्य व्यक्ति पुलपिटमा आएर वचन प्रचार गर्न सुरु गरे 스펄전 저 뒤에 앉아 있었어요. त्यो स्पर्जन चाहिँ ऊ पछाडि बसेको थियो पछाडि 여러분 우리가 천국 가기 위해서는 뭘 많이 해야 되는 것이 아닙니다. तर हामी स्वर्ग जानको लागि हामीले धेरै काम गर्नुपर्ने केही आवश्यक छैन यसरी प्रचार गरे 무슨 노력을 하는 것도 아니고 हामीले कुनै परिश्रम गर्ने पनि होइन 그런데 이사야서 45장 22절 말씀을 읽었습니다. त्यसपछि यसैया 45 को 22 पद पढे 땅 끝에 묻은 백성들아 나를 쳐다봐라. 바라보라. 백성들아 나를 바라보라. पृथ्वीको अन्तिम छेउछाउ हुनु मानिसहरू मलाई हेर 그러면 구원받으리라. त्यो उद्धार पाउनेछौ 그 말씀 읽고 나서 설교를 시작합니다. त्यसपछि यो वचन सुरु गर्दाखेरि वचन प्रचार गर्न सुरु गरे 여러분 천국 가기 위해서 손을 흔들으라고 하지 않습니다. तपाईँहरू स्वर्ग जान हात हल्लाउनु भन्दिन 다리를 움직이라고 하지 않습니다. खुट्टा उचाल्न पनि भन्दिन 또 무엇을 뛰어다니라고 하지 않습니다. यताउता हेर कुदा पनि म भन्दिन 그냥 믿으면 됩니다. केवल विश्वास गर्छ भने मात्रै हुन्छ 믿으면 돼요. 십자가를. क्रुसमा मात्रै विश्वास गर्नु भने हुन्छ 스펄린이 그때 믿으면 되는구나. त्यो समय यो स्पर्शले थाहा पाए ओ विश्वास गरे मात्रै हुने रहेछ 그리고 구원받았어요. त्यसपछि उद्धार पाए 그래서 집에 돌아가서 종이를 찢어가지고 거기다가 참 하나님 말씀을 적었어.
त्यसपछि घरमा गएर पेपर लिएर परमेश्वरको वचन लेख्न सुरु गरे। 밤새도록 전도지를 이만큼 만들었어요. त्यस्तो रात गएर लेखेर प्रचार गर्ने यति बनाए। 아침에 나가서 전도지 부르기 시작했어요. त्यो विभिन्न पेपरमा यसरी लेखेर अनि बिहान गएर त्यो पेपर बाँड्न सुरु गरे फेरि। 찰스 스펄전은 이 훌륭한 전도자를 이렇게 나타났어요. त्यो स्पर्शन ट्यालेन्ट यसरी उनी भएको, त्यसरी उनी प्रकट भएको। 여기 주님께서 말씀하신 죄에 대하여라면 저희가 믿지 않냐며 그 말씀이잖아요. त्यो स्पर्शनले उत्तर पाएको चाहिँ पापको सम्बन्धमा तिनीहरू ममाथि विश्वास गर्दैनन्। योहन्ना 16:9। 여러분 지금 세상에 여러분과 나를 기다리는 사람들이 많이 있습니다. अहिले संसारमा हामीलाई दुःख दिने मान्छेहरू धेरै छ। 우리의 입을 기다리고 있습니다. अहिले संसारमा तपाईँ हामीलाई पर्खाने मान्छे धेरै छन्। हाम्रो यो मुखलाई पर्खाउँदैछन् यिनीहरू। 죄인들을 위해서 울고 있는 전도자를 기다리고 있습니다. त्यो पापीहरूलाई देखेर रुने त्यस्तो प्रचारकलाई यिनीहरू पर्खाउँदैछ। 이 카투만두에 얼마나 많은 사람이 있으며 यो काठमाडौँमा कति धेरै मानिसहरू छ, 네팔에 얼마나 많은 사람이 있습니까? त्यसपछि नेपालमा कति धेरै मानिसहरू छ। 우리는 게으르면 안 됩니다. त्यसैले हामी अल्छी भएर हुँदैन। 한국에 어떤 형제가 있습니다. त्यो कोरियामा यस्तो कुनै मान्छे छ। 집집마다 다니면서 일을 하는 형제입니다. यो कुनै एउटा भाइ चाहिँ घर घरमा गएर यसरी काम गर्ने। 그 형제는 선택자를 이만큼 가지고 차에다 싣고 다니면서 일을 합니다. उनी चाहिँ उनको गाडीमा यति पर्चाहरू लोड गरेर यसरी लिएर घर घर यसरी बाँड्छ। 그 집집마다 선택자를 꽂고 다닙니다. त्यसो प्रत्येक घरमा यहाँ पत्रिका बाँडे जस्तै उनी यसरी बाँड्छ। 그 사람은 이야기합니다. त्यसो उनले भन्छ, 내가 집집마다 다니면서 일을 해서 지금 먹고 사는데 म चाहिँ प्रत्येक घर घरमा यसरी गरेर म खाने बस्ने गर्दैछु। 이것이 내 직업이 아니고 전도지 뿌리는 것이 내 직업이다. तर यो मेरो काम होइन, प्रत्येक घर घरमा यसरी पर्चा बाँड्ने यो मेरो काम हो। 아파트 문 안 열어줘요. 못 들어가게 합니다. कति अपार्टमेन्टमा त्यो भित्र जान दिँदैन, ढोका खोल्दैन। 근데 이제 이거 일을 한다고 이렇게 들어가면 아파트에 들어갈 수 있습니다. तर घर घरमा यसरी काम उनी अर्को काम पनि गर्ने हुँदाखेरि त्यो अपार्टमेन्ट भित्र पनि जान सक्छ। 그 들어갈 때 일하러 들어갈 때 책자 이만큼 가져가서 나눠주고 다닙니다. यो चाहिँ उनी प्रत्येक अपार्टमेन्ट घर घरमा गएर यसरी काम गर्नुको काम पनि रहेछ। त्यो साथसाथै अनि यो सुसमाचार पर्चा पनि त्यहाँ बाँड्दो रहेछ। 뭐 믿는다고 전화 온 사람 없어도 다닙니다. तर म विश्वास गर्छु फोन आउने सम्पर्क त कोही छैन र पनि निरन्तर गर्दैछु। 우리는 전도해야 합니다. हामी चाहिँ सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। 죄인들을 찾아가야 합니다. हामी पापीहरूलाई खोज्न जानुपर्छ। 하나님께서 울면서 세상에 오셨다고 하는 것을 잊지 마시기 바랍니다. त्यसो परमेश्वर हुँदै यो संसारमा आउनु भएको यो कुरा नबिर्सनुहोस्। 주님께서 멸시와 천대를 받고 뺨을 맞으면서 이제 창으로 창 받으면서 찔리면서 죄인들을 사랑했다는 걸 잊지 마시기 바랍니다. हाम्रो प्रभु संसारमा आएर दुःख कष्ट उठाएर पापीहरूलाई प्रेम गर्ने कुरा तपाईँ नबिर्सनुहोस्। 주님은 세상에 계실 때 하나님의 눈물의 간구를 들었습니다. त्यसो हाम्रो प्रभु संसारमा आएर परमेश्वरलाई आँसु बगाएर अन्तर्विन्ती गर्नुभयो। 히브리서 5장 10절 말씀을 보시고 오늘 말씀을 마치겠습니다. हामी हिब्रू 5:10 हेरेर म सिद्धाउँछु। हिब्रू 5:10 히브리서 5장 7절. 히브리서 5장 7절. 7절. साथमा एकजना पढिदिनुहोस् त। यसले आफ्नो शारीरिक जीवनमा हुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नु हुँदैन। उहाँले सर्वप्रबन्धन र आँसुसहित प्रार्थना चढाउनु भयो अनि आफ्नो भक्तिपूर्ण समर्पणको कारणले उहाँको प्रार्थना र नम्र निवेदन सुनियो। धन्यवाद। 주님이 육체에 계실 때 하나님 앞에 간구와 눈물과 소원을 올렸다고 그랬습니다. प्रभु चाहिँ शारीरिक जीवन हुनुहुँदा उहाँलाई मृत्युबाट बचाउन सक्नुहुनेलाई उहाँले बडो क्रन्दन र आँसु सहित प्रार्थना चढाउनु भयो। 주님은 우셨습니다. हाम्रो प्रभु देखेर 죄인들을 위해서 울었어요. हाम्रो प्रभु त्यो पापीहरूलाई देखेर रुनुभयो। 그들을 찾아다녔어요. त्यसपछि पापीहरूलाई खोज्न जानुभयो। 제가 아까 요한복음 4장에 대해서 잠깐 말씀드렸어요. 그러니까 예수님 고나에 앉으신 장면. अघि हामी योहन्ना 4मा प्रभु सामरियाको इनारको छेउमा रहनुभएको मैले एकछिन बताएँ। 보세요. 우물가에 물길로 아주 그 사마리 여인이 옵니다. त्यो इनारमा सामरियन स्त्री पानी लिन आइन्। 자 물을 길고 가버리면 예수님 와서 늦잖아요. 안 맞잖아요. 이게.
भनौँ त्यो पानी लिएर जान्छ भने फेरि प्रभुसँग भेट हुँदैन नि त्यो समय प्रभु त्यहाँ नभए 이게 우리 주님은 우리가 여인이 올 것을 아셨죠 물론. त्यो हाम्रो प्रभुलाई पहिला थाहा थियो कि यो स्त्री यो समय पानीले यहाँ आउँछ 그래서 배고픈데 식사도 못 하시고 그냥 거기로 찾아오신 भएको 거예요. थियो र पनि खाना नखोजिकन त्यहाँ बस्नुभयो 그냥 이거 아마 주면 안 되니까. किनकि त्यो स्त्रीसँग भेट्नुपर्छ नि 얼마나 열심히 걸어왔으면 त्यसपछि कति हिँडेर आउनुभयो 피곤해가지고 그 우물가에 앉아버렸어요. त्यो उहाँ थकित हुनुहुन्थ्यो र पनि यिनीहरूसँग बस्नुभयो 이 장면을 보면서 눈물 나지 않습니까? के तपाईँको यो दृश्य हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूको आँसु आउँदैन 주님과 한 영혼을 건지기 위해서 प्रभु प्रभु त एकजना सामेल स्त्री भेट्नको लागि 밥도 안 먹고 쫓아오셨어요. त्यो खाना पनि नखाइकन 그래서 제자들이 이제 뭐 먹을 게 좀 사러 가야 되겠습니다 하고 말하죠. त्यसपछि चेलाहरूसँग खानेकुरा किनेर ल्याउँछ भने चेलाहरू गए 주님이 이렇게 열심히 전도하신 거예요. प्रभु चाहिँ यसरी सुसमाचार सुनाउनु भएको थियो 우리도 해야 되지 않겠습니까? कि हामीले पनि त्यसरी गर्नु पर्दैन र 주님은 자기 잘못이 없어요. किनकि प्रभु आफूले केही गल्ती गर्नुभएको थिएन 자기 죄가 없어요. उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको थियो 그렇게 안 해도 돼요. यसरी सुसमाचार नसुनाए पनि हुन्थ्यो 근데 우리는 안 그렇잖아요. तर हामी त्यस्तो होइन नि 그렇죠? हो कि होइन 우리가 어떤 사람이 내가 죽을 병이 들었는데 약을 갖다 줘서 먹고 살았어요. भनौँ म झन्डै मर्ला कुनै मान्छेले औषधि दिएर त्यो औषधि खाएर म बाँचेँ 이 병에 대해서 지금 내가 투표학을 합니다. 먹으면 나는 약을 알아요. भनौँ यो बिमारको लागि औषधि खायो भने म निपुण चाहिँ म थाहा छ 자, 그 약을 구할 수 있어요. भनौँ त्यो औषधि खोज्न पनि सक्छु 내가 아는 또 다른 사람이 지금 나와 똑같은 병으로 죽게 되면은 내가 그 약을 사다가 줘야 되겠습니까? 가만히 있어야 되겠습니까? भनौँ अर्को मान्छेको त्यस्तै बिमार गर्नु मर्दैछ त्यो मान्छेले यो औषधि दिने कि नदिने 대답 좀 해보세요. तपाईँ उत्तर दिनुहोस् तपाईँ त औषधि खाएर निकाउनु भयो त्यस्तै औषधि अर्को मान्छेलाई दिने कि नदिने 뭐 지가 죽거나 말거나 गरोस् कि जेसुकै गरोस् जेसुकै गरोस् 죽거나 말거나 나 살았으니까 됐지 뭐. म चाहिँ बाँचे त्यो मान्छे जे गर्ने गरोस् 나 관심 없어? ए म वास्ता छैन 죽으려면 죽으라고 해? अब बिमार भयो मर्ने भयो मर 아, 나만 살면 되잖아. म त बाँचे भने हुन्छ नि 전도하지 않는 것은 이런 걸로 해석할 수 있어요. भनौँ हामीले सुसमाचार सुनाउँदा भने यो जस्तै हो 내가 지금 메르스가 됐다고요? म चाहिँ नरकबाट छुटकारा पाएँ अब भयो 나 지금 안 가니까 됐다고요? म चाहिँ नरक नजाने हुँदाखेरि अब भयो 다른 사람이 지옥 가거나 말거나 अरू मान्छे नरक गए पनि जाओस् 그것은 하나님의 눈물을 아는 사람의 태도가 아닙니다. त्यो परमेश्वरको आँसु थाहा पाएको मान्छेको एटिच्युड त्यस्तो हुँदैन 그렇지 않아요? हो कि होइन 제가 우리 장님이 어떻게 구원받았어요? 물어봤더니 자기 이야기를 하시는 거예요. मैले यो बहिनीलाई कसरी उद्धार पायो भने मैले सोधेँ 저기 대구 저 한국의 대구라는 이제 고향인데 제가 전도집을 마치고 지쳐가지고 힘도 없는데 좀 누구 사람이 있으니까 전도 좀 해달라고 나를 가져오라고 그랬대요. त्यो कोरिया साउथ थेजन थेगु भन्ने यो सहर छ थेगुमा सुसमाचार सुनाएर फर्केर आउँदाखेरि यहाँ अलिकति सुसमाचार फेरि सुनाइदिनुहोस् भनेर त्यहाँ मैले सङ्गति गरेको थिएँ 아 그래서 내가 이제 그냥 집에 가야 되는데 피곤한데 그냥 왔대요. म चाहिँ थकित थिएँ म घर जानु पर्थ्यो र पनि सुसमाचार सुनाउनु भनेको म गएँ आजभन्दा 38 वर्ष पहिला 아버지랑 이제 만나서 이렇게 의지는 이제 돈 받고 얘기를 하더라고요. त्यसपछि गएर कुराकानी गरेँ मैले उत्तर पाएँ भने भन्छ भएको आफ्नो इच्छा भाइ आफ्नो छ 물론 저는 기억이 안 나요. त्यसपछि मलाई त थाहा छैन 그랬대. त्यसरी उहाँले सुसमाचार सुनाएर उद्धार पाउनुभयो 피곤해도 전도해 준다고 जे 했는데 हामी जति थकित भए पनि सुसमाचार सुनाउनुपर्छ 제가 성남에 전도 한국에 성남이라는 게 전도로 왔어요. म चाहिँ सङ्गनामसी 네. म कोरियाको सङ्गनाम कुनै सहरमा सुसमाचार सुनाउन गएँ 네, 집에 다 끝났어요. त्यो मिटिङ सिद्धियो 주일 나오면 이제 가야 돼요. अब त्यसपछि म घर जानुपर्छ 아니 지치고 피곤했어요. म एकदम थकित थिएँ 아, 그래서 그냥 집에 가고 싶었어요. म घर जाँदै थिएँ 근데 거기에 그 전도 사람들 돌아보는 어떤 장인이 있어가지고 불쌍한데 한번 가봐달라고 사정을 하는데 त्यहाँ त्यो बिचराउने बिचरा दिदी हुनुहुन्थ्यो एकपल्ट दाजु गएर तपाईँ सुसमाचार सुनाउनु यसरी रिक्वेस्ट गरेँ 거기 갈 수가 없어서 따라가 왔어요. त्यसपछि म उहाँसँगै गएँ 이 골목에 이렇게 들어가니까 아주 집이 아니라 그냥 이게 천막을 쳐줄 것 같은 그런 집이 있더라고요. त्यहाँ गएको त्यो घर होइन टेन्ट एउटा छाप्रो जस्तो ठाउँ थियो 네, 움직이지 못하는 병자가 거기 더 있었어요. त्यहाँ चाहिँ हिँडुल गर्न सक्ने बिमारी थिए त्यहाँ 네, 그래서 이제 가서 이제 녹음을 전했는데 굉장히 기뻐했어요. म त्यहाँ गएर सुसमाचार सुनाएको एकदमै खुसी भयो 고맙다. औ धन्यवाद
우리 주님께서 세상에 계시면서 हाम्रो प्रभु संसारमा आएर 지치도록 전도했는데 उहाँ चाहिँ थकिनुहुने समयसम्म सुसमाचार सुनाउनु भयो। 아주 쓰러질 정도로 전도를 했는데 उहाँले निरन्तर सुसमाचार सुनाउनु भयो। 하늘에서 세상까지 오셨는데 स्वर्गबाट पृथ्वीसम्म आएर सुसमाचार सुनाउनु भयो। 그리고 십자가에서 손에 못 박고 발에 못 박고 비참하게 못 박아 죽임을 당했는데 त्यसपछि क्रुसमा अहिले हात खुट्टामा किल्ला ठोकेर क्रुसमा दुःख कष्ट उठाएर मर्नु भयो। 그 고통을 당했는데 त्यो दुःख कष्ट उहाँले सब उठाउनु भयो। 우리 보고 그렇게 하라는 게 아니라 तर हामी त्यसरी गर्ने त होइन नि। 그냥 우리는 입만 가지고 와서 예수님 있어요 이것만 안 하는데 이것도 안 하면 이 문제가 있는 거야. यसरी पल्टीमा हात हालेर हल्लिँदै गएर प्रभुले विश्वास गर्नुहोस् भने त्यो पनि भन्दैन भने 그냥 예수 믿으시다고 말 몇 마디만 해주면 되는데 त्यो प्रभुले विश्वास गरेर भने परमेश्वरको वचन चाहिँ देखाइदियो भने हुन्छ। 예수님 같이 우리 손에다 못을 박으라는 게 아니고 त्यो प्रभु यसको जस्तै हात खुट्टामा किल्ला ठोकेर भन्नुभएको छैन नि। 예, 채찍을 가서 맞으라는 것도 아니고 त्यहाँ गएर त्यो पिटाइ खानु भनेको पनि छैन। 그냥 가서 이게 그 예수님이 당신 때문에 죽었다 당신 죄를 용서했다 그거 한마디 전달만 해달라는데 그걸 안 하면 되겠냐고 우리가 त्यहाँ प्रभु तपाईँको पापको लागि कुठा टाकेर मर्नुभयो यो कुरा भनभन्दा पनि भन्दैन भने 이게 양심적인 문제라고 त्यो हाम्रो विवेकको कुरा हो। विवेक 이게 양심적인 문제라고 त्यो विवेक छ भने गएर भन्छ। 전도해야 돼요 त्यसलाई हामी सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। 무조건 해야 돼요 हामी जसरी पनि सुनाउनु पर्छ। 뺨을 맞아도 해야 돼요 हामी जे अप्ठ्यारो भए पनि गर्नुपर्छ। 욕을 얻어먹어도 해야 되고 एकजना आफ्नो जित्नलाई पनि गर्नुपर्छ। 마지막 정도 해야 되는 것이 전도입니다 हामी जसरी पनि सुसमाचार सुनाउनु पर्छ। 아무쪼록 하나님의 눈물을 기억하셔서 तपाईहरु परमेश्वरको आँसु सम्झँदै 우리 마음에 하나님의 눈물을 달라고 기도하세요 त्यसरी हामी पनि परमेश्वरको आँसु त्यस्तै हामीलाई पनि दिनुहोस् भने हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वरले मन हामीलाई दिनुहोस् भनेर प्रार्थना 그리고 गरौँ। 하나님의 마음으로 전도할 수 있으시길 바랍니다 त्यसरी परमेश्वरको मन लिएर हामी सुसमाचार सुनाउँ। 감사합니다 हस् धन्यवाद। हामी आजमा अदाजको अन्तिम प्रार्थना गरी हामी सिद्धान्त 아버지 하나님 감사합니다 पिता परमेश्वर धन्यवाद दिन्छौँ। 재영이 같은 불쌍한 저희들을 주님이 구원해 주셨습니다 हामी किरा जस्तो गुहे किरा जस्तो मान्छेलाई प्रभुले उद्धार गरिदिनु भयो। 재영이가 땅속에 갇혀서 햇빛도 못 보고 아무것도 모르는 상태에서 살고 있는데 हामी किरा जस्तो केही पनि थाहा नभई खाल्नु परेको जस्तो मानिस 그 지렁이 같이 캄캄한 어두움 속에 있는 저희들을 구원해 주셨습니다 हामी किरा जस्तो त्यो अन्धकारमा खसेको त्यस्तो मान्छेलाई तपाईँ बचाउनु भयो। 내가 지옥에 간들 하나님에게 무슨 손해가 있습니까? म नरक गए पनि परमेश्वरलाई के नोक्सानी हुन्छ? 내가 망한들 하나님께 무슨 손해가 되겠습니까? हामी नगए पनि परमेश्वरलाई के नोक्सानी हुन्छ? 그러나 하나님께서는 저희를 불쌍히 여기셔서 तर परमेश्वर हामीलाई पिक्चर ठानेर 세상에 주셨습니다 तर परमेश्वर प्रेमको 얼마나 감사합니다 हामी कति धन्यवाद दिनुपर्छ कि हामी अगाडि सक्दैन। पिता 이 परमेश्वर 하나님의 눈물로 말미암아 우리가 구원을 받았습니다 परमेश्वरको त्यो आँसुद्वारा हामीले उद्धार पायौँ। 아버지 우리들에게 하나님의 눈물을 주시옵소서 पिता परमेश्वर हामीलाई पनि त्यस्तै आँसु दिनुहोस्। 하나님을 알게 하시고 हामी परमेश्वरले हामीलाई बताउनुहोस्। 하나님의 마음을 알게 하셔서 परमेश्वरको मन हामीलाई दिनुहोस्, मन थाहा पाउन सकौँ। 전도할 수 있도록 도와주시옵소서 त्यसपछि हामी सुसमाचार सुनाउन सहायता गर्नुहोस्। 아버지 하나님 감사합니다 पिता परमेश्वर धन्यवाद। 죽는 날까지 우리가 주님처럼 전도할 수 있도록 해주시옵소서 यो समयसँग प्रभु जस्तै हामीलाई सुसमाचार सुनाउन सहायता गर्नुहोस्। 십자가에 못 박혀 죽는 그 순간까지도 옆에 있는 강도를 생각하사 전도하셨던 주님 감사합니다 प्रभु धरतीमा आई सुसमाचार सुनाउनु अन्तिममा कल्पै क्रुसमा गएर त्यो डाकुलाई पनि सुसमाचार सुनाउनु भयो हामीलाई भनिन्छ। 우리도 전도할 수 있도록 도와주시옵소서 हामी पनि सुसमाचार सुनाउन सहायता गर्नुहोस्। 예수님 이름으로 기도합니다 प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा प्रार्थना गर्दछु।